itu adalah soalan daripada This call is now being recorded. daripada KMJ. Soalan daripada KMJ, question number 7. Okay. Nampak kot soalan. Okay. Given that fx is equals to 3 for p to the power 4 x square, x less than equals to 1, and 3 times 5p square minus 4x, x greater than 1. Find the values of p so that fx is continuous everywhere. So for this question, kita ada fx continuous. So bila kata continuous everywhere, so one of the syarat untuk continuity adalah limit x approaching, so for this question is 1 lah. So x approaching 1 from left is equals to limit x approaching 1 from right. Okay, sebab dia kata continuous. So, apa yang kita akan buat untuk soalan ini adalah, okay, kita akan tengok limit x approaching 1 from left. So, 1 from left is 3 for p to the power of 4x square is equals to limit x approaching 1 from right, 3 times 5p square minus 4x. Okay, sebab dia kata continuous, so limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Okay, then substitute x equals to 1, we'll get 3p4 for left hand side, and for right hand side we'll get 5p square minus 4. Okay, so rearrange supaya semua kita bawa ke satu side. Dan saya simplify kita punya soalan ni, saya ni lah cancel 3 tu. So p4 minus 5p square plus 4 equals to 0. Okay, dekat sini boleh tekan calculator. Okay, tapi mungkin ada orang tertanya macam mana nak tekan calculator. Kita ada, dekat calculator kita ada x square je dengan x cube. Tapi dekat sini kita ada kuasa 4. So, cara paling mudah, takut confuse, letkan je lah. So, let u equals to p square, so that kita akan dapat u square minus 5u plus 4 equals to 0. Dan tekanlah calculator. Okay, so kalau tak nak let pun tak apa, boleh terus je tekan. So, bila tekan kita akan dapat 1 dan juga negatif 1 and 4. Okay, so terus masukkan je lah. P square minus 1, P square minus 4. Okay. Letkan kalau takut tersalah ataupun apa-apa. Dia nak hati-hati, letkan je. Kalau dah cekap tak payah letkan. So from here we'll get P square equals to 1 and P square equals to 4. Then P equals to plus minus 1. Okay, jangan lupa bila square kita pindah ke the other side jadi square root. Don't forget the plus minus. Okay, mesti ada dua-dua positif negatif. Unless stated kita nak positif sahaja or negatif sahaja. So same goes to P square equals to 4. So P equals to plus minus 2. So our answer is C. Negative 1, 1, negative 2, 2. Okay. So ini adalah soalan daripada KMJ part B question number 7. Okay. So next is question number 10. This is also from KMJ. Also part B, question number 10. KMJ part B, question number 10. Dan soalan ni quite interesting juga. A 5-foot man is running away from the base of a street light that is 15 feet high. If he runs at a speed of 23 feet per second, how fast is the length of his shadow changing? Okay, so sekarang ni kita tak nampak, kalau tak nampak lagi bayang-bayang dia, okay, kita tak salah pun untuk kita lukis dulu. So, okay, ni kita punya lantai kita. So, we have a lamp, a street light. Okay, so this is our 15 feet street light. Okay, so 15. And we have a tiny man here, 5.8. Okay, 5.8 foot man, 5.8 foot man kat sini. Okay, saya besarkan sikit lah. Okay, so not so tiny anymore. So this is 5.8. Okay, then
Dia kata he runs at a speed of 23 feet per second, runs away from street light. So maksudnya asal-asalnya dia berdiri dekat sini. Okay, ni lah dia berdiri dekat bawah lampu. Lepas tu tak tahulah dia takut apa-apa. So dia lari away from the light. Okay, so from here to here, kita akan denote dia sebagai X. Sebab kita tak tahu jarak dia berapa. Okay, oops, terpadam. Okay, so kita akan denote ini sebagai X. Lepas tu, seperti konsep fizik, kita tahu when we are moving away from the light, kan nanti dia makin panjangkan kita punya shadow. So, semakin dia lari jauh, so shadow dia pun akan, okay, this is, kejap. Okay, ni konon-konon dia punya shadow lah ni. So, kita akan denotekan length of shadow dia sebagai, okay, ni dia. So, kejap. So from here kita akan denote sebagai S, shadow. X ini adalah dia punya distance from the light and the man, okay, between light and man tu. Then S tu adalah panjang shadow dia. Okay, so itu apa daripada soalan inilah. Dan apa lagi yang kita ada daripada soalan is he runs at a speed of 23 feet per second. Ini kita boleh katakan, okay, dia runs away kan. So, kita akan jadikan dia dx over dt is equals to 23. Okay, so now how fast is the length of his shadow? So, apa yang soalan minta sebenarnya? So, how fast is rate of change lah. So, length of shadow, so dia minta adalah ds over dt. Okay, so yang ini kita boleh cuba cari kaitan antara S dengan X. Then kita differentiate dan kita masukkan dalam chain rule. Okay, so ds over dt. Kita boleh wujudkan chain rule ds over dx times dx over dt. So we already have dx over dt. So nanti just subkan sahaja. So our problem now is to find what is the relation between S and X. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, saya guna warna lain. Sini sebenarnya dia boleh form satu triangle tau. Contoh. So daripada triangle ni, kita boleh cari ratio. Okay, so saya akan buat ratio 15 adalah tinggi lamp tadi over, so dasar dia adalah X plus S. Okay, X, sekejap. Saya kecilkan sikit sebab dia kembang sangat. 15 over X plus S. Okay, dan ratio untuk orang tu pula adalah, okay, the height of the man is 5.8, so the shadow is S. Okay, so nampak daripada sini. Okay, ni light dia, the green one dengan dia punya base. Okay, then the second triangle kita ada the man and the shadow. So daripada sinilah kita dapatkan dia punya ratio. Dan kenapa kita kena cari ratio? Sebab kita nak cari relation ataupun equation S dan X tu. Supaya kita nak differentiate kejap lagi. So daripada sini kita akan cuba bentukkan equation. So darab silang lah. 15S is equals to 5.8X plus 5.8S. So 15S minus 5.8S is equals to 5.8X. So 15 minus 5.8, 15 minus 5.8 is equals to 9.2. So 9.2S is equals to 5.8X. S is equals to 5.8 over 9.2 over 9.2. So we'll get S. Ini sebenarnya adalah equation S in terms of X. Okay, kalau ingat balik yang kita buat masa chapter 10, yang contoh pasal cone tu, kan kita cari ratio antara radius dengan height kan. So benda yang sama lah ni, kita cari ratio antara S dengan X supaya kita dapat form satu equation involving S dan X so that kita boleh differentiate benda ni. Okay, so
kita patah balik kepada kita punya punya chain rule tadi. Kita ada ds over dx kan. So maksudnya sekarang kita dah boleh differentiate s kita. S is equals to 29 over 46x. So s is ds over dx is equals to 29 over 46. So masukkan dalam ds over dt sebab soalan minta ds over dt. So ds over dt is equals to ds over dx 29 over 46 times dx over dt from the question times 23. So times 23 kita akan dapat ds over dt is equals to 14.5. Okay, dan dia punya unit adalah feet per second. Okay, so soalan ni quite important untuk kita lukis walaupun lukis tak ada markah pun, tapi daripada lukisan tu lah kita nampak apa yang kita nak cari ratiokan dia. So what is the value of 15 tu nak letak dekat mana, 5.8 tu nak letak kat mana, shadow tu dipanjang ke mana. Okay, so itu sahajalah untuk question number 10. Give a function fx equals to ln 2x plus 1, state the domain and range of fx. Untuk soalan function, soalan ln dan exponential quite famous juga. Okay, so macam kena wajib tahulah. Okay, so untuk ln, okay, apa-apa pun kita recap dulu dia punya graph. Okay, untuk ln, we have only one asymptote which is vertical asymptote. So vertical asymptote is x sama dengan apa-apa kan. So from the equation, saya tulis kat sini lah. Okay, we have fx. Fx is equals to ln 2x plus 1. Okay, so ingat ln dia mesti ada vertical asymptote. Bentuk dia macam mana? Macam bentuk air terjun. Okay, so air terjun, saya bayangkan ada air terjun macam tu. Okay, ataupun air terjun dia terbalik sikit ke macam tu. Okay, so itu adalah ln lah. So sama ada air terjun macam ni kiri kanan ataupun dia macam air terjun terbalik tu pun ada juga. Okay, so this is ln. Lepas tu, how to find the vertical asymptote? Since vertical asymptote adalah value of x, so kita akan tengok vertical asymptote dia daripada nilai dalam bracket ni. So x, 2x plus 1 greater than 0. Okay, ingat ln value dia mesti greater than 0. Ln 0 tak wujud. So dia mesti lebih besar daripada 0, greater than 0. So 2x plus 1 greater than 0. So x greater than negative 1 over 2. So this is our vertical asymptote lah. Dan sebenarnya daripada sini kita boleh dapat dia punya domain. Okay, so domain dia adalah negative 1 over 2 infinity. Okay, so macam tu je lah nak kira domain for ln. Dah terjawab dekat situ pula, tak apalah. Okay, so untuk range pula, range untuk ln, range untuk ln akan sentiasa always negative infinity infinity ataupun any real number. Okay, kenapa? Sebab kalau kita tengok pada graf ln kita pun, for example graf ln kita contohnya lah tipu-tipu macam ni kan, ni mana-mana contoh lah. Okay, so range adalah value y kan. So kita cuba gerakkan kita punya, okay saya ambil pembaris. Okay, cuba kita gerakkan kita punya pembaris. Okay, graf kita ni akan daripada negatif infinity sampai infinity sampai habis. Betul tak? Okay, dia sampai panjang sampai terkeluar ni. Okay, so that's why dia punya range adalah negative infinity to infinity. Value y dia sangat besar. Okay, so this is the first answer lah. Dah terjawab dah pun sebenarnya. Okay, so biarkan je lah. Okay, so that is question A. Then question B. Find the inverse function of fx and state its domain and range. Hence, find the value of x for which f inverse x is equals to 0. So, we have fx is equals to ln 2x plus 1
Okay. So untuk cari inverse, kita akan gunakan F inverse X is equals to X. So kalau kita tengok pada soalan kita sekarang ni, Fx kita equals to ln 2X. So sekarang ni, untuk cari inverse, kita akan gantikan wherever we have X dengan F inverse X. So maksudnya, F inverse kita akan jadi ln 2F inverse X plus 1. Okay. Kita dah ganti dekat X kan? Kan nampak benda yang sama je daripada soalan. So kat mana yang kita ada X, kita akan gantikan dengan F inverse. Jangan lupa F dia punya properties adalah this one. So don't forget to equate this dengan X. Okay, so kita ada ln 2F inverse X plus 1 equals to X. So sekarang ni untuk hilangkan ln, kita akan exponent both side. Okay. Ini adalah properties ini one of the properties yang orang selalu neglect je, orang selalu abaikan. E to the power of ln X is equals to X. Okay, ini properties ya, kena tahu. So kadang-kadang dia terkeluar je. So maksudnya for our F inverse ni, E to the power of ln to X ni semua dia akan jadi 2F inverse X plus 1 equals to E to the power of X. Okay, so rearrange F inverse X is equals to E to the power of X minus 1 over 2. So this is our F inverse. So dah siap je lah. Sekejap je. Yang penting kena gunakan properties ini yang saya dah startkan. Then untuk hilangkan, untuk turunkan kita punya kuasa, don't forget to exponent both side. Okay, so that is question B. Dan sebenarnya perlu tahu je lah. Wajib tahu inverse of ln akan dapat exponent, inverse of exponent akan dapat ln. Kalau dapat selain daripada tu, so maksudnya adalah sampai-sampai yang kita buat salah. Okay, belum habis lagi jawab. Hence find the value of X for which F inverse is equals to 0. So F inverse equals to 0. Inverse X equals to 0. So E to the power of X minus 1 over 2 is equals to 0. So rearrange. So E to the power of X equals to 1. So your answer is X equals to 0. Okay, sebab any number to the power of 0 is equals to 1. Ataupun kalau tak yakin, boleh je lonkan both sides. So dia akan jadi X. X ln E is equals to ln 1. So ln E equals to 1, ln 1 equals to 0. So then we'll get X equals to 0. Okay, so that's the second question. Question C, hence, sketch the graph of Fx and F inverse on the same coordinates axis. Lupa. Soalan B tak habis lagi. Domain and range. Okay, domain and range for F inverse. Yang ini tak perlu kira. Ini pun kita akan menggunakan properties. Domain of F sama juga dengan range F inverse. Kita dah ada domain F kan? Kita dah cari daripada soalan A tadi. So, terus je lah buat jawapan dia. Negative 1 over 2 infinity. Then range of F sama juga dengan domain F inverse, which is so domain range F is equals to negative infinity to infinity. Okay. So gunakan properties ni je untuk selesaikan domain dan juga range bagi F inverse. Okay, now sketching graph, the most awaited moment untuk sketch graph. Okay, so I need bigger space here. Fx is equals to ln 2x plus 1. F inverse is equals to E to the power of x minus 1 over 2. Okay, so now we're going to sketch. First kali, know the basic graph. Okay, the basic shape of the graph. So graph ln, ini graph ln ini adalah graph ln x. Graph ln x, bentuk dia adalah
seperti ini. If we have ln negative x, okay, for example a minus x ke apa benda, so dia akan jadi macam ni. Okay, kalau kita ada negative ln x, the graph will be here. Macam tu. Then warna lain, negative ln negative x akan jadi macam ni. Dan sebenarnya macam kita nak tahu bentuk dia, tengok kepada kedudukan kita punya negatif. Okay, so for example the red graph tu kan, ln x tu, we have depan x ni positif, depan ln ni pun ada positif. So maksudnya positif, so that's why kita akan start kita punya air terjun kita pada first quadrant. Macam tu lah contohnya. So for example yang the dark blue one, x positif, depan ln adalah negatif. So positif, y negatif, so from here lah fourth quadrant. Okay, itu secara basicnya lah, saya just recap balik. Okay, tapi untuk soalan kita sekarang, untuk soalan kita sekarang, kita ada okay, ln 2x plus 1. So macam kita cakapkan tadi, we have vertical asymptote. Okay, vertical asymptote at x equals to negative 1 over 2. Okay, kita dah tahu tadi basic shape dia macam air terjun yang kita start dekat first quadrant. Okay, macam biasa first quadrant x positif, depan ln ataupun kita panggil dia sebagai fx ataupun y positif. So positif first quadrant, so bentuk dia macam ni. Tapi kita ada asymptote. So sekarang kita akan lukis menggunakan kita punya asymptote. Okay, don't forget the axis, y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, x, y. Okay, then we have, saya akan gunakan biru. The vertical asymptote is x negative 1 over 2. So somewhere here lah, negative 1 over 2. X equals to negative 1 over 2. So graph dia akan jadi okay, macam tu. Sekejap tak cantik. Sekejap saya potong kejap. Okay. Dan notice here, dia akan kena dekat 0, 0. Oops. Macam mana kita nak tahu dia kena dekat 0, 0? Just substitute x equals to 0. So when x equals to 0, kita akan dapat, tulislah, when x equals to 0, kita akan dapat fx equals to ln 1 which is 0. So dia akan kena pada 0, 0. So don't forget to lalu dekat 0, 0 origin itu. Ni tak nampak sangat. Kita kena dekat 0, 0 tu Okay, so this is our ln 2x plus 1. Okay, boleh lah macam tu. Okay, next is graph exponent. Graph exponent basic dia adalah macam ni. Dia macam gelongso tu, macam slide tu. Macam tu. Sekejap, tak cantik. Okay, so ini adalah untuk eksponen. Dan untuk eksponen, dia akan ada horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote dia pada y equals to negative 1 over 2. This is our vertical asymptote at y equals to negative 1 over 2. So, gariskan y equals to negative 1 over 2 here. Okay, lepas tu kita tengok kena tak pada 0, 0. So nak tahu dia kena ke tak pada 0, 0 pun macam tadi juga. Substitute x equals to 0, then we'll get 0 juga. So dia akan kena pada origin. So graph kita ambil bentuk yang merah tadi, yang macam slide tadi. So dia start pada sini juga. So careful, kena 0, 0.
Okay, boleh lah. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Padam sikit. Okay, sambung balik. Macam tu. Okay, dan bila kita buat graf F dan F inverse on same axis, jangan lupa untuk buat line y equals to x. Sebab F inverse dan F akan reflect pada graf pada line y equals to x. Okay, so this is our fx. This is our F inverse. Okay. Don't forget to label all graph you have, all axes you have. Jangan lupa. Put balik. So, fx. Okay, so dah siap lah. Okay, bagi cantik sikit dekat sini. Okay. So, this is graph fx dan juga f inverse. Dan kalau kita nak tengok betul ke tak apa yang kita dah buat tadi, cuba check dia punya domain dan range tu. Okay, so dah jawab semua? Yes, dah jawab semua. Okay, sekejap saya sentuh sikit lah markah. Alang-alang dia dah ada markah. So, markah untuk sketchcraft ni selalunya lah R1 untuk shape, both ataupun shape fx sahaja. Depends lah kepada soalan. Satu adalah shape untuk f inverse. Kadang-kadang dia bertukar juga. Lepas tu ada juga markah untuk all label, asymptote label. R1 untuk asymptote ataupun asymptote ataupun untuk kita punya axis kita pun kena label juga. Okay, ini contohnya lah. Dia boleh berubah-ubah. Okay, so done for question 4. Okay, function f and g are given as follows. State the domain and range of f and g. Find the composite function, sketch the graph, state fg one-to-one, semua tu. Okay, so kalau kita tengok pada this question, we have fx as modulus. Graph modulus mesti macam ni. Macam bentuk V. Okay, dan dia punya starting point dia here, kita ambil dalam kita punya modulus kita. Okay, starting point adalah from dalam modulus. Okay, then gx is just a straight line graph with positive gradient. So, mari kita menjawab soalan ini. We have fx equals to modulus x minus 2. So, domain untuk f, okay, domain adalah value of x. Kalau kita tengok bentuk modulus kita kan macam ni. Okay, so nilai x kita, domain kita akan jadi from negative infinity to infinity. Oops. Okay, itu adalah domain. Range kita, range adalah value y. Okay, untuk graph modulus, kalau kita ada macam ni, modulus x minus 2, betul dekat belakang-belakang ni tak ada apa-apa. Okay, ini yang belakang ni sebenarnya akan jadi kita punya range kita. So, here, range kita akan jadi 0, infinity. Macam tu. Okay, contohnya lah kalau kita ada graph kita x plus 1 minus 2. Okay, so kalau ikutkan graph kita, ni saya cerita sikit lah macam mana kita nak sketch modulus sebab dekat soalan ni tak ada sketch modulus. Okay, so this is our starting point, x equals to negative 1. Lepas tu kita ada negative 2 dekat sini. So kita punya bucu yang muncung tu adalah at negative 1, negative 2. So contohnya negative 1, negative 2 somewhere here. So dia kena ni macam tu lah. Tapi check lah nanti kena ke tak kat 0, 0 ni. Dia lebih macam tu lah. Okay, so domain kita, that's why kita ambil daripada negative 2 ni. Negative 2 to infinity. So sama juga, same goes to fx ni. Kalau kita tengok fx kita ni. Okay, sekejap ya, saya padamkan. Okay, kalau kita nak sketch dia punya graph, sebab ada kawan tanya macam mana sketch graph modulus. So we have fx is equals to modulus x. Okay, modulus x
dia adalah at 0, 0. Tapi if we have fx equals to modulus x minus 2, belakang-belakang tak ada apa-apa. So maksudnya graf kita, dia punya muncung dia punya bucu dia, okay, akan start at 2, 0. Mana dapat 2? X minus 2 equals to 0, so x equals to 2. Dan 0 ni datang dari belakang ni. So, this is our graph lah. At 2, 0, macam tu. Okay, so domain adalah from negative infinity to infinity. Macam kita cakap tadi, range adalah from 0. 0 included sebab dia kena pada 0. So 0 to infinity. Okay, so that is our domain F. Next, kita akan tengok kepada domain dan juga range G. So we have G is equals to 3x plus 8. Domain untuk, DG. Domain for linear is always negative infinity to infinity unless distatekan dalam kita punya soalan x greater equals to 2 apa benda. Kalau dia ada syarat, itu akan jadi kita punya domain. Tapi kalau tengok pada soalan ni, dia tak bagi tahu punya syarat G adalah from mana-mana. So domain adalah from negative infinity to infinity. Range is also from negative infinity to infinity. Okay, so as simple as that, dah dapat 2 markah. Next, find the composite function of fg and sketch its graph. So f dot g x. So maksudnya kita akan masukkan g inside f. So f we have fx, we have modulus x minus 2. So maksudnya dia akan jadi gx minus 2. Okay, sebab fx kan, x kita ada modulus x minus 2. So dekat yang saya highlightkan kuning tu, kita akan gantikan dengan gx. So what is our gx? So gx is equals to 3x plus 8, then minus 2. You'll get fgx is equals to 3x plus 6. This is also a modulus graph. Okay, masih lagi positif, so dia V. Jadi macam mana kita nak tentukan, kita nak lukiskan, soalan suruh lukis. Mana dia? Sketch its graph. So graph kita akan start daripada 3x plus 6 equals to 0, so x equals to negative 2. So kita punya bucu kita akan start pada negative 2, 0. So somewhere here. Zero ni datang dari belakang ni sebab kita tak ada apa-apa number kan. Okay, so macam tu lah. Don't forget to label y-axis and x-axis. Don't forget to label your graph f dot g. Okay, dan daripada soalan ni pun, kalau soalan minta the domain is from negative infinity to infinity. Range also 0 to infinity. Okay, graph kita dia start daripada kosong. Nilai paling bawah graph kita adalah y equals to 0 dan nilai paling maksimum adalah infinity. So that is domain and range. C. State whether fg is a one-to-one function. Give reason for your answer. Okay, this is only 1 mark. Kena ingat balik, to prove one-to-one function, kita paling mudah adalah, dia sebenarnya macam ni, untuk proof one-to-one function ada 2 cara. Sama ada menggunakan algebraic tu, fx1 is equals to fx2, then rearrange sampai dapat x1 equals to x2. This is all in your notes, nanti tengok balik. Satu lagi cara untuk buktikan one-to-one function adalah menggunakan horizontal line test. Okay, since we already have graph, so kita akan terus gunakan horizontal line test, which means kita akan lukis horizontal line anywhere pada kita punya graph. Okay, for example here. So this is our horizontal line test punya line lah. Okay, so bila kita dah sketch horizontal line, we can see that the horizontal line akan intercept at 2 point. So bila dia intercept at 2 point,
Maksudnya intercept 2 point intersect at 2 point, so not 1 to 1. Okay, so daripada situ je lah. Ni je lah jawapan dia. Okay, so kita buat ayat sedap sikit. Using horizontal line test, the line intersect the graph at 2 points. Hence, F composite with G is not 1 to 1. Okay, so that is our reason lah. Okay, soalan minta reason kan lah. So that is our reason. Not 1 to 1 sebab apa? Sebab horizontal line test intersect ada 2. Okay. So question D. State the possible domain of FG so that it has an inverse. Ini pun satu lagi berkaitan dengan 1 to 1. Kalau dia 1 to 1 je, baru dia ada inverse. Maksudnya dekat sini, kita punya F composite with G tak ada inverse sebab dia not 1 to 1. So, untuk F dot G kita ada inverse, dia kena jadi 1 to 1. So, macam mana untuk dia jadi 1 to 1? Okay, tengok pada graf kita. Okay, dia minta apa tadi? Lupa dah. Dia minta domain. Okay, so untuk jadikan kita punya graf F dot G ni sebagai 1 to 1, kita akan tukar dia punya domain. So macam mana kita tukar domain dia? Okay, ni saya padam je Okay, so contohnya saya nak kita punya graf ni separuh je. So bila kita separuh, menggunakan horizontal line test, dia akan intersect pada 1 point sahaja kan? So maksudnya dekat sini, kita punya graf komposit tu, graf komposit tu yang bentuk V tadi tu, kita kena apa yang nak kata? Potong betul-betul dekat tengah dia so that dia jadi separuh. Bila dia jadi separuh, barulah horizontal line test tu valid. Bila horizontal line test tu valid, intersect at 1 point only, barulah dia ada inverse. Okay, so untuk ni soalan apa tadi? Lupa dah. Soalan D. For F dot G to have inverse, the domain is, okay, domain adalah nilai X. So, domain kita akan start daripada situ, is from -2 to infinity. Okay. Lepas tu, kalau ada orang tertanya, kenapa kita kena ambil bahagian sebelah kanan je? Boleh tak kalau kita nak ambil sebelah kiri? Boleh, tak ada masalah. Kita ambil je lah kalau kita rasa nak ambil sebelah kiri. Boleh. So, graf kita nanti akan jadi separuh kat sebelah kiri. So, sebenarnya untuk soalan ni dia akan ada two answer lah. Or negative infinity, negative 2. So, pilih je mana-mana side. Asalkan kamu punya graf tu betul-betul terpotong dekat tengah-tengah, which is negative 2. Sebab muncung kita tu dekat negative 2, 0 kan. So, dia betul-betul potong dekat negative 2. So, mana-mana side pun boleh. Sebab bila kita pilih salah satu side je, barulah dia ada inverse. Okay. Sketch the possible graph of F composite. Ini adalah soalan E. Sketch the possible graph of F composite G inverse. Okay, ni soalan lain. Soalan saya dah habis dah. Okay, untuk soalan ini, kita kena kira dulu. Okay, kita kena kira dulu. Soalan minta F dot G inverse. So, kita kena kira dulu F dot G kita dah ada. So, inversekan sahaja. So, F dot G is equals to plus 6. Okay, soalan apa ni? Oh, untuk cari inverse. Okay. Sekejap So,
kita akan gunakan F, itulah, dot G inverse is equals to X. Macam tadilah F inverse equals to X tu. So, 3 F dot G inverse, plus 6 equals to X. Okay. Kejap. Soalan suruh apa ya? Lupa dah. Sketch. Oh, soalan suruh sketch. Kalau soalan suruh sketch, sorry, maafkan saya. Soalan suruh sketch kita boleh terus sketch je. Kita tak perlu kira pun. Sebab dekat sini kita akan gunakan konsep kalau F dengan F inverse, kita nak sketch at one dalam axis yang sama, kita boleh terus reflect dia pada garis reflect at garis y equals to x. So kalau kita tengok pada graf kita ni, contohnya guna warna lain. Okay, so this is pada ni, tak guna ni 2, 0. Okay, so this is line y equals to x. So, boleh terus reflect. Saya guna warna biru muda. Reflect pada y equals to x. So, kalau sini negative 2, 0. So, dekat sini dia akan jadi 0, negative 2. So, dia akan jadi macam ni lah. Bukan macam tu. Tak cantik. Ya, saya ubah. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Dia reflect pada y equals to x. Contohnya lah kalau kita ambil kita punya graph untuk domain 2 to infinity. So, dia punya reflect adalah pada sini. Nampak ke? Sepatutnya dia kena sama lah, dia kena simetri lah. Saya lukis tak simetri. Terpadam terus. Okay, sepatutnya dia macam ni. Biru tu sekejap saya ubah balik. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so this is our V, F composite G kan. So this is our F composite G inverse. Tapi lukis salah satu sahaja. So for this one saya akan pilih yang untuk domain yang ini. Okay, so lebih kurang macam tu lah. So dah siap lah untuk soalan ni. Okay ke? Too many information ke? Dia tak? Okay tak? Okay, madam. Okay, madam. Ya, masih lagi ada orang di situ. Okay. So dah habis dah function. Next is topik limit. Saya ada 1, 2, 3 soalan lagi kot. Okay. So question ini adalah soalan mana soalan KMJ kot. Ini adalah soalan dari KMJ. Oh, the first question tadi adalah soalan smart practice kita. Yang ini baru soalan KMJ. So ini adalah soalan dari KMJ, question number 1. Soalan yang ditanya oleh kawan-kawan adalah soalan part B. Dan ni pun ada 2-3 orang dah tanya soalan ni dekat saya. Okay. So evaluate the limit if exists. So we have limit x approaching positive infinity, set x times set x plus 1 minus set x. So the first thing we need to do for this question adalah expand. Sebab kalau kita tak expand pun kita dapat infinity over infinity. So just expandkan sahaja. Okay. Minus set x times set x equals to x.
Then bila kita expand masih lagi dapat infinity over infinity. Okay. So bila infinity, infinity minus infinity. So bila infinity minus infinity, kita akan darabkan dengan conjugate. So set okay. Madam, X. yang X belakang tu ada third. Oh, tak, dah expand Oh. kan? Dah expand dah. Okay, saya dah expand ya. So itu sebab dia tak ada modulus. Set X, thank you. Plus 1. Okay, ini dia punya conjugate. Okay, ubah pada sini. Okay, then kita selesaikan. Okay, expand. Darabkan lagi. This one akan jadi terus macam ni je. X plus 1. Bila kita ada apa tu? Set darab set, kita boleh combinekan je dia punya set tu. So, set X times X plus 1 akan darabkan ni pun sama juga. Dia akan jadi set X times X plus 1. So, bila darab dia akan jadi X plus 1 minus X times X equals to X square over, so the blue part tu salin je, X plus 1 plus X. Okay, so simplify dia punya numerator. So X square plus X minus X square, so dia akan jadi X sahaja over set X plus 1 plus X. Okay, so kita dah tak boleh buat apa-apa. So bila kita cuba substitute balik infinity, kita akan dapat infinity minus infinity. So bila infinity minus infinity, kita akan factorize highest power pada numerator dan denominator. Okay, so untuk soalan ni, numerator tak payah buat apa-apa lah sebab dia ada X sahaja. So X over, so untuk bahagian ini, kita akan factorizekan. Okay, yang ini, saya tunjuk dulu lah macam ni. Kan dia akan jadi X square plus X. Saya expand dulu bahagian dalam set tu. X approaching positive infinity, so saya akan factorizekan X square 1 plus 1 over X plus X. So kat sini jadi limit X approaching positive infinity X over set X square set 1 plus 1 over X plus X. Okay. Ni pun kesalahan yang orang selalu buat. Sama je macam yang soalan yang saya baru return tu. Set X square, kalau kita ada positive infinity, set X square akan jadi positive X. Set X square, kalau kita ada negative infinity, dia akan jadi negative X. So untuk soalan ni dia akan jadi positive X. So limit X approaching positive infinity, X over X set 1 plus 1 over X plus X. So kita ada X dan X ini boleh factorize out, factorize keluar untuk simplify je. X over X set 1 plus 1 over X plus 1. Okay, kita keluarkan yang ini yang kuning-kuning tu kita dah keluarkan. So X dengan X ni boleh cancel. So that kita akan dapat X approaching positive infinity 1 over set 1 plus 1 over X plus 1. Okay, so substitute infinity 1 over infinity akan jadi 0. So jawapan kita akan jadi 1 over set 1 plus 1, so 1 over 2. Okay. So, dah siap untuk question B. Okay, sikit lagi.
question. Sekarang next question, masih lagi question dari KMJ. Question number 2. If y equals to sin x square plus 1, show that x d2y over dx square minus dy over dx plus 4 x cubed y is equals to 0. Okay. So this is the question. Y equals to sin x square plus 1. So differentiate. So differentiate sin dapat cos. Angle jangan kacau. Dan don't forget to times ataupun multiply dengan differentiate angle. So differentiate angle is equals to 2x. Okay, differentiate x square plus 1 dapat 2x Ni differentiate. Okay, so dy over dx is equals to 2x cos x square plus 1. Then d2y over dx square. Okay, second derivative. Differentiate lagi sekali dy over dx. Tapi dekat sini kita kena hati-hati. We have 2x cos x square plus 1. So, ini adalah product rule. U equals to 2x. U prime equals to 2. V equals to cos x square plus 1. V prime is equals to differentiate cos dapat negative sin. Angle masih lagi sama, x square plus 1. Dan don't forget to times dengan differentiate x square plus 2 which is 2x. So V prime is equals to negative 2x sin x square plus 1. Okay, so masukkan dalam formula product rule. So VU prime plus UV prime 2 cos x square plus 1 VU prime plus UV prime 2x times negative 2x sin x square plus 1. So that will get 2 cos x square plus 1 minus 4x square sin x square plus 1. Okay. Kalau tengok pada apa yang kita perlu showkan, semua benda kita akan bawa ke one side, left hand side, dan equatekan dengan 0. So kita pindahkan everything, rearrange everything so that we get equals to 0. So minus 2 cos x square plus 1 plus 4x square sin x square plus 1 equals to 0. Okay, so kita dah rearrange samakan dengan kosong dan cuba kita tengok balik. Kalau apa yang perlu kita showkan adalah in terms of x, y, d2y, dy dx, tak ada pun sin cos. So dekat sini kita akan carilah kaitan-kaitan dia. Okay, so cuba tengok dekat sini. Kita ada y sama dengan sin x square plus 1. So here we have sin x square plus 1. So tukarkanlah yang ini kepada y. Okay. So kita tengok lagi apa lagi yang kita ada daripada apa yang kita dah buat. Okay. Kita ada cos x square plus 1. Okay, dekat mana kita ada cos x square plus 1? Here we have cos x square plus 1. Okay, tapi kita ada 2x tu. So maksudnya daripada sini, tukar warna lah. Yang ini kita cuba rearrange balik. So kita akan dapat cos x square plus 1 je sama dengan 1 over 2x dy over dx. Okay, nampak tak? Yang 2x ni kita dah bawa ke sebelah sana. So dia akan jadi 1 over 2x. So masukkan 2y over dx square minus 2 cos x square plus 1. Yang ni gantikan. So 1 over 2x dy over dx plus 4x square y, sebab kita tukar sin x square plus 1 tu kepada y, equals to 0. So 2 boleh potong, so dia tak ada d2y over
dx square minus 1 over x dy over dx plus 4x square y equals to 0. Okay, so kalau tengok pada soalan dy over dx kita tak ada pun 1 over x, so everything kita darabkan dengan x. So, kita akan dapat x d2y over dx square minus dy over dx plus 4x cube y equals to 0. Okay, so shown. Macam tu je lah. Rearrange je. Lagi mudah. Tengok kaitan dengan apa yang kita dah ada daripada soalan tu. Okay, so dah siap? Okay, sikit lagi. Ada one short question. Ni pun daripada kawan and another question daripada kawan. Ada 2 question lagi, 2 short question. So, please bersabar sekejap ya. Sikit lagi. Okay. So, we have y equals to, cop. Ini soalan dari tak ingat. Nanti saya cari balik lah. Nanti saya akan beritahu balik. Ni soalan dari mana? Y equals to ln 5x. Oh, sorry. Ini adalah soalan daripada Brain Booster 14, question number 1A. Okay. Y equals to ln 5x plus third x square plus 2. So, find dy dx. So, kita akan differentiate ln. Ingat konsep untuk differentiate ln. Okay. Adalah, kita tukar warna terang sikit. 1 over dalam bracket. So, dia akan jadi 1 over 5x plus third x square plus 1, plus 2 darab differentiate bracket. Differentiate dalam bracket kita. So, differentiate 5x plus third x square plus 2. Okay, so nampak dia punya tulis dia macam tu je sebenarnya. Okay, so tak ada benda pun. Just nikah sahaja. Plus third x square plus 2. So differentiate 5x dapat 5 differentiate this one gunakan power rule. X square plus 2 to the power of 1 over 2. So dia akan jadi 1 over 2 x square plus 2 to the power of negative 1 over 2 times 2x. So, okay, 2 ni habis. Dia akan jadi 5 plus x over x square plus 2 over 5x plus x square plus 2. Okay. So, ikut dia punya denominator. 5 third x square plus 2 plus x over 5x plus third x square plus 2 third x square plus 2. Okay. So, bawah tu cantikkan sikit. Square plus 2 plus x over 5x third x square plus 2 plus x square plus 2. Okay, so dah siap. Okay, so satu simple je soalan ni. This one. Okay. Okay, last question for today. Ini adalah soalan chapter 10. Ini soalan agent A6. An open rectangular box is to be made from a piece of paper of width 8 cm. So this is the width 8 and length 15. A square of width x cm is cut from each corner. So we are going to cut this. Okay. Every corner kita akan cut dia with x cm. Okay, with x cm. And the sides are folded up as shown in the figure below. Find the width, length and height of the box
that gives the maximum volume. Okay, so kalau kita boleh lukis, okay, ni lukisan tipu-tipu. Macam kelakar je. Okay, so daripada kertas tadi kita akan boxkan dia. Kita akan buat box. Sini. Okay. So, cuba imagine depan korang ada a piece of paper yang kita dah potong setiap bucu, kita akan potong X darab X tu. So, masa yang dekat sini, bila kita lipat, kotak kita akan jadi X. Tinggi dia akan jadi X. Okay. Dia punya dia punya length dia akan jadi 15 minus 2x. Sebab apa? Sebab kita dah cut dekat sini. Kita dah cut dekat sini x. So dia akan jadi 15 minus 2x. Dan sama juga untuk dia punya width dia akan jadi 8 minus 2x. Okay, so sekarang bila kita nak find the width, length and height tu, which gives maximum volume. So maksudnya kita akan gunakan formula volume lah. So formula volume adalah length times width times height. So x times 15 minus 2x times 8 minus 2x. This is our formula volume. Then kita nak cari maximum volume, maksudnya dekat sini kita akan buat d2v over dx square. Okay, cari nilai yang akan bagi less than 0, iaitu maksimum. Dia akan bagi maksimum lah. Okay, so sebelum kita cari dv over dx, lagi senang kalau kita differentiate, expand dulu. X minus 2x square 8 minus, kejap ya. Saya rasa saya tunjuk terus lah. Minus 2x square 8 minus 2x. Kalau nak expand sampai habis pun boleh. Okay, maksudnya expand terus pun boleh, ataupun nak buat macam ni je, dekat sini boleh terus buat product rule. Okay, so saya expand sekali je, lepas tu saya buat product rule. So u equals to 15x minus 2x square. U prime equals to 15 minus 4x. V equals to 8 minus 2x. V prime is equals to negative 2. So masukkan dv over dx is equals to, okay, masukkan dalam formula. Minus 2x square negative 2 plus 8 minus 2x times 15 minus 4x, okay? Okay, so expand, kita akan dapat dv over dx is equals to 12, ni dah simplify apa semua 12x square minus 92x plus 102. Okay, so ni dah expand, dah simplify apa semua. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat sekarang adalah dv over dx equals to 0, sebab we need to find the value of x. So bila dv over dx equals 0, kita akan dapat, ini saya shortcut terus ya. Okay, so kita akan dapat x equals to 5 over 3 and x equals to 6. Okay, so we have two values of x. Cuma kita sekarang ni, kita tak tahu x yang mana yang akan bagi kita maksimum. So kita nak maksimum volume kan, so kita simpan dulu value x kita. So sekarang ni kita differentiate kali kedua, second derivative, d2v over dx square is equals to 24x minus 92. Okay, ni Okay, so sekarang ni kita akan check which x gives maximum. So when x equals to 5 over 3 d2v over dx square. Okay, masukkan nilai x ke dalam d2v, kita akan dapat negative 52. When x equals to 6, kita akan dapat d2v over dx square equals to 52. Okay,
Baca balik pada soalan. Ini adalah soalan agent A. Nanti saya akan bagi dalam group maximum. So which gives maximum? This one lah. Okay. So X equals to 53 will give maximum. So X equals to 5/3 gives maximum volume. So kita nak cari dia punya width kan? DTH width adalah lebar dia tadi adalah 8 minus 2x. So gantikan je lah. 8 minus 2 times 5/3. So dapat 14/3. So gantikan length. Length kita tadi adalah 15 minus 2 times x. So 5/3. We'll get 35/3. Then kita punya height, which is x, dapat 5/3. So all you need is centimeter. Okay, so dah siap lah untuk soalan ni. So basically untuk soalan ni, the first thing yang kita kena dapatkan adalah gambaran dia. Then daripada situ kita boleh dapat formula. Okay, so itu sahaja soalan-soalan yang nak dibincangkan. Banyak sangat-sangat input dah hari ni.